वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन रो प्रथम पाठ कला माणिकरी ताहार प्रश्नोत्तर करिबा। पाठर मु जहा बुझिली ताहार प्रश्न और उत्तर करिबा। प्रश्न नंबर 1, निधन संचाली मोर दरिद्र पसरा काहाको कुहा जाइछि? सठिक उत्तरटी हेउछि श्रीकृष्णंकु। अंध लौड़ी बाबुरी पदर मुख्य अर्थ कण? सठिक उत्तरटी हेउछि असहायर साहा। प्रश्न नंबर 3, धीरे घेन काननरे एठारे धीरे शब्द कवितारे केउ अर्थरे व्यवहृत होइछि? सठिक उत्तरटी हेला ज्ञानी माने अथवा पंडित माने। दुईटी मध्यरु जे उत्तरटी लिखिले ठीक हेबो। प्रश्न नंबर 4, कान डेरी थाए एका तो बेणु गीत को आजी किंपा शुभु नाही भाबुछि मनकु एही पदरे केउ भाव प्रकाश पाउछि? सठिक उत्तरटी हेला व्यस्त। आस मिलिमिशि मिलाइबा क स्तंभ सह ख स्तंभकु। निधन गरीब अर्थात धन नथिबा व्यक्ति बा दरिद्र। नंदन रो अर्थ हेला पुत्र पुओ बा संतान। अधाम राबिड़ी क्षीररु प्रस्तुत एक स्वादिया मिठा खाद्य। मृदु माने हेला कोमल नरम बा सुकुमार। बारुथाई मना करिबा तार अर्थ हेला बारण करिबा बा अटकाइबा। पद्यांशर आलोचना सरलार्थ प्रसंग। क डाकिनी लोभांती बोली डरुथाई मने बार बार बारुथाई जीवा पाई बने कला माणिकरी। एहार उत्तर हेला माता यशोदा श्रीकृष्णंकु बनकु जीवा पाई बारंबार मना करुथिले कारण तांक मनरे सेही समयरे भय थिला जे वन मध्यरी डाहाणी बा डाकिनी माने तांकर कोमलमती पुत्रकु लोभेई किछि अनिष्ट करिदेबे। एहा एक स्वाभाविक मातृसुलभ भयकु दर्शाउछि। ख प्रश्नटी हेला नेलु नाही काहीं पाई तो कठाउ छता बने कंटा लागी होए मृदुपाद चिंता कला माणिकरी। एहार उत्तरटी हेला श्रीकृष्ण बनकु जीवा समयरे निज सहित छता किंबा पादरे पिंधिबा पाई कठाउ जहाकु आमे पादुका कहू ताहा नेई नाहांती। सेथिपाई माँ यशोदा चिंतारे व्याकुल होई कहुछंती कि बनर पथरे थिबा कंटागुड़िक तांक पुअर कोमल पादरे फुटी कष्ट हेउथिबो। बुद्धि विचारी एहा प्रश्न ओ उत्तर करिबा। क प्रश्नटी हेला माता यशोदा श्रीकृष्णंकु कण कण संबोधन करी डाकिछंती? उत्तरटी हेला माता यशोदा श्रीकृष्णंकु कला माणिक निधन संचाली दरिद्र पसरा अंध लौड़ी हृद रत्नहारा नंदन प्रतिमा एवं हरिचंदन बोली संबोधन करी डाकिछंती। ख प्रश्नटी हेला श्रीकृष्णंकर केउ सबु कार्य मने पकाई माता यशोदा भाली हेउथिले? सठिक उत्तरटी हेला श्रीकृष्णंकर किछि कार्य यथा
ସେ ବୃଦ୍ଧ କାଳର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଭଳି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନାତି ଲାଞ୍ଛ ଅଳି କରି ଲବଣୀ ମାଗୁଛନ୍ତି। କୋଳକୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ସେ ଅଭିମାନରେ ସୁକୁମାର ବାଳକ ପରି ଗୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପିଲାଦିନର ମଧୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଯଶୋଦା ଭାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କବିତାର ରଚନା ଅନୁଭୂତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଲେଖ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଅତି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବାହାରେ କାମ କଲେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ, ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ କୌଣସି ଗଛର ଛାଇ ବା ଶୀତଳ ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପରି ଖାଣ୍ଡି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଲେଖ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଁ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଥିବା, ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଖର ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟର ଭୋକ ବଡ଼ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅତି କଷ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। କାମ ମଝିରେ ସେମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗାମୁଛାରେ ପବନ ହୋଇ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପଖାଳ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ ଭାବନାରୁ କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଁ, ମୁଁ ଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ମା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ମାତୃ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯଦି ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବଂଶୀ ବଜାଇବା କିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଶୁଣି ଗୋରୁମାନେ କେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା ହାତର ଲବଣୀ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିବା ଲବଣୀ ଅଧିକ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ? ଶବ୍ଦର ରୂପ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ମାତା ପିତା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦିନ ରାତି, ହସ କାନ୍ଦ, ଫୁଲ ଫଳ, ପତ୍ର ଲତା।
शब्द सह शब्दर संपर्क एठारे श्रीकृष्णଙ୍କ संपर्कित बाक्स पूरण करिबा। बेणु, लवणी, मयूरपुच्छ, कदम्ब, यशोदा, गोरु। पद्यांश मिलन गार टाणी मिलाइबा। क स्तंभ सह ख स्तंभ सठिक उत्तरटी आमे गार टाणिबा। नेलु नाही काहीं पाई तो कठाउ छता एहार सठिक उत्तरटी हेला बने कंटा लागी होई मृदुपाद चिंता। वृद्ध काले तू मोहर एकई नंदन हृदताप विनाशने तू हरि चंदन। तरुथाई अंधार को रखुथाउ गोरु एहार सठिक उत्तरटी हेला जनक जननी सुख काहीं पाई सारू। निधन संचाली मोर दरिद्र पसरा एहार सठिक उत्तरटी हेला असहाय बाबुरी हृद रत्नहारा। निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की एहार सठिक उत्तरटी हेला मु तुलुणा छाड़ीदेली बनकु काहींकी। कवितार सौंदर्य जुग्म अभिप्राय शब्द जनक जननी गोटिका अधामसर हृदताप दरिद्र पसरा। जेपरी बात्सल्य सह ममता जोड़ी होईची सेहीपरि कवितारे एहा अन्य शब्द गुड़िक अटे। रूप बदलाई लेख प्रसंगटी हेला तरुथाई अंधार को रखुथाउ गोरु जनक जननी सुख काहीं पाई सारू। गद्य अनुच्छेद रूप हे पुत्र कृष्ण तुमे वन मध्य गछलता घेरा अंधार समय पर्यंत गोरु जगी रहुछ। तुमे एपरी कष्ट करी आंभ भली पिता मातांकर समस्त सुख को काहींकी शेष करि दउछ। तुमको कष्टरे देखिले आमको आद्य सुख मिले नाही। रूढ़ीर व्यवहार और वाक्य गठन नंबर 1 रे अछि आखि रखिबा अर्थात तीक्ष्ण नजर रखिबा। वाक्यटी हेला एहार अर्थ जगिबा मध्य। वाक्यटी हेला परीक्षा चलिथिबा समय रे शिक्षक सबु पिलांक उपरे आखि रखि थांती। 2 नंबर रे अछि आखि देबा अर्थटी हेला लोभ करिबा बा कुदृष्टि पकाइबा। वाक्यटी हेला अन्यर संपत्ति उपरे आखि देबा एक खराब अभ्यास। आखि पकाइबा एहार अर्थटी हेला लोभ करिबा बा पाइबाकू इच्छा करिबा। वाक्यटी हेला हरि बाबूंक नुआ गाड़ीटी उपरे अनेक लोक आखि पकाइछंती। 4 नंबर रे अछि आखि बुलाइबा एहार अर्थ हेला मोटामोटी भावे देखि नेबा। वाक्यटी हेला परीक्षा हॉल को जीवा पूर्वरु थरे पाठ्यपुस्तक उपरे आखि बुले नेबा उचित। 5 नंबर रे अछि आखि बुझिबा एहार अर्थ हेला मृत्युवरण करिबा। वाक्यटी हेला दीर्घ दिन असुस्थ रहिबा परे गतकाली वृद्ध जनक सेमानंक आगरे आखि बुझिले। से शेषरे सेमानंक आगरे आखि बुझिले। आखि की पाइबा
6 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥଟି ହେଲା ପସନ୍ଦ ହେବା ବା ମନକୁ ପାଇବା। ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ବଜାରରେ ଏତେ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ଆଖି କି କୌଣସିଟି ପାଇଲା ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠକିଦେବା। ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ଚତୁର ଚୋରଟି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଝାଳ ବହୁଥିବା ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଖାଣ୍ଡି ଖରା। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଋତୁର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏହି ପଦରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏହି ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ଓ କୂଅର ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ସକାଳ 9ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଖର ଗରମ ପବନ ଲୁ ବହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଓ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ସମସ୍ୟା ଅଂଶୁଘାତ, ଜଳାଭାବ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବା ଏବଂ ବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା। ସତର୍କତା ହେଲା ଖରାରେ ବାହାରିବାକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା କିମ୍ବା ଓଦା ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି, ତୋରାଣି ବା ଦହି ସରବତ ପିଇବା ଏବଂ ଦେହକୁ ଢାଙ୍କି ହେବା ଭଳି ସୂତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ବା ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବା, ତରଭୁଜ, ପଣା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଖାଇବା, ଉପରବେଳା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲିବା ଓ ଗପ କରିବା, ଘର ଭିତରେ ରହି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା କିମ୍ବା ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଯେପରିକି ଲୁଡୋ, କ୍ୟାରମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳ ଖେଳିବା। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବହିର ସବୁ ପାଠର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।